Assalamualaikum everyone. Hari ini kami akan share cara kami install the sliding mosquito screen dekat our louver windows. Walaupun kami suka the natural ventilation dari the louvers, tapi over the years adalah rasa stres sikit sebab daun kering semua masuk sekali. The push we needed untuk install the screen ni is when ada insiden haiwan liar nak masuk rumah through these windows. Priority kami is to make sure yang kami tak kacau the look dari luar. Because of that, whatever solution yang kami akan pasang, kena pasang dekat dalam rumah. And sebab nak pasang over the louver windows, dia jadi complicated sikit sebab kena ada gap antara the louvers dengan the screen untuk clearance nak buka and tutup the louvers. So last saya jumpa this folding screen dekat Shopee, jadi saya pun pre-order. Kita kena provide size opening kita kepada seller ni dan dia akan quote harga based on that. Untuk saiz 112 cm lebar dan 232 cm tinggi, harga untuk satu skrin dalam RM355 including shipping. Tapi saya disclaimer awal-awal, saya order frame warna dark grey tapi bila sampai dapat frame putih. Padahal time nak order tu saya dah suruh seller reconfirm yang dark grey frame ada. Dia cakap okey no hal. Bila sampai tu dah salah, seller cakap oops dia silap. Frame ada warna putih je. Nak return memang dah malas sebab skrin ni kena pre-order dan kami dah tunggu hampir sebulan untuk sampai. Mujurlah a few months ago saya jumpa a special etching paint memang formulated untuk cat aluminium. Jadi saya fikir, why not kita cuba cat je dulu. Masa the skrin ni sampai, saya tak ambil video of the installation tapi it was quite simple. Basically, the net dan all the vertical frame pieces tu dah assembled. Kita kena pasang the horizontal frame je dekat the corner bracket, dekat belah atas dan bawah. And that's it. Satu lagi benda to take note on the screen is that dia memang design untuk drill-free solution. Seller ada bagi double-sided tape untuk lekat dekat your window or door opening tu. Bagi saya, this feels like a con for the product sebab saya lagi prefer kalau ada option untuk kita screw this screen in instead. Because of that, dekat the frame ni tak ada any holes untuk kita screw through. Nak tebuk lubang sendiri pun tak senang sebab dalam the frame ni tak flat. Okay, so before boleh install the screen over the windows pun, saya kena make sure yang saya boleh cat the frame and dapat a smooth clean finish yang tak senang terkopek atau calar. Ini cat yang saya akan guna untuk cat the aluminium frame. It's called an etching primer. Boleh pilih warna matte black atau matte grey. Cuma saya confused sikit about this product sebab dia panggil primer. Jadinya, kalau kita guna this one as an undercoat, boleh ke pakai cat besi on top? Untuk kami, sebab memang saya nak a matte black finish, saya cat sampai ke habis je pakai this paint. Kalau korang perlu more options in colour, maybe boleh contact the seller and tanya if betul ke tak my assumption tu. If betul, best juga sebab nanti kita boleh cat our aluminium doors and frames in any colour that we want. Saya try first apply the cat pakai berus, last rasa macam cat tu tak berapa lekat bila pakai berus. So, saya tukar pakai foam roller instead. Memang senang lagi lah bila pakai foam roller. Senang nak dapat a thin even layer. Untuk celah-celah yang halus ni, saya pakai a foam brush pula untuk the best coverage. Both foam roller dan foam brush ni boleh beli dekat Mr. DIY. Cat ni pun cepat kering, jadi cepat sikit lah kita boleh apply the second and third coat. Clean up untuk cat ni pun senang, boleh guna thinner atau my personal favourite is the Spirit Industry alcohol dari Mr. DIY. This one tak ada bau tapi just as effective as thinner, at least for cleanups. Next issue kami kena tackle for this installation is, bila louvers kami ni in an open position, dia ambil space almost to the edge of the opening. Jadinya, kami kena buat an additional frame on top of the window opening untuk support the screen. Tapi kami perlu frame tu only for the top and one side of the opening sahaja since pintu kami memang ada a deep column yang more than enough clearance untuk install the screen. Untuk the frame kami beli kayu 1x2 panjang 8 kaki, harga RM12 sebatang. Kami potong the kayu to size, notch out the kayu where it meets our skirting dan gosok sampai licin. Lepas tu saya cat pakai my favourite matte black polyacrylic and wax top coat untuk a water and scratch resistant finish. Untuk install the frame to the wall, kami akan guna a long screw. Jadi, kami dah drill siap-siap all the way through the frame kayu tu juga. Untuk secure the screen onto the frame, kami guna the double-sided frame yang the seller provide. Tapi, kami akan silikon juga antara the frame and screen. Once kami dah attach the screen to the frame, kami dry fit and tanda dekat mana kami kena buang some skirting. Kami guna our oscillating tool for this one. Once dah potong the entire length, kami guna pahat untuk pry the skirting off.
Skirting dekat rumah kami ni material cement board for those yang curious. Biasanya for this part, mesti a whole section of the skirting akan tercabut, banyak atau sikit je. Jadi, saya dah standby cement sebab dah anticipate mesti jadi. Once dah cabut the entire section yang perlu, saya pun pasang balik the skirting yang tercabut tu dengan cement dan finish it off macam how it originally was. Once dah kering, boleh cat je balik. So now, kami nak pasang the frame and screen onto the wall. Kami dah tanda siap-siap dekat dinding, semua location screw holes. Dan lepas tu kami drill dinding dan pasang the wall plugs. Boleh dry fit dulu the screen and make sure everything lines up. Lepas tu boleh remove the double-sided tape on the screen dan carefully put the frame and screen into position and screw the frame into place. Since dinding kami tak flat, ada gap besar gini antara dinding dengan the screen. So finally, the finishing touch is to silicone all the gaps antara the screen, dinding and frame. Once dah silicone, memang nampak sangat kemas. I would recommend this step walaupun korang pasang dalam your window or door opening sebab it will look 100% professionally installed gitu. And all done! Alhamdulillah sekarang dah ada screen dekat our louvered windows, jadi daun kering semua tak masuk rumah. Before this, saya risau juga kalau pasang screen gini takut tak rasa angin. Tapi tak pun. Dengan this screen, kami tak perlu sacrifice the natural ventilation sebab angin still rasa kuat even through the netting. The best thing about it is that the screen jenis sliding dan low profile. Walaupun kami tak guna the screen, tak nampak bulky sangat over our louvered windows. Straight on, tak nampak sangat pun the netting. Bila at an angle baru nampak. Walaupun the screen ni taklah 100% secure against wildlife prevention, tapi kami masih ada some physical barrier, jadi kalau ada yang rempuh juga screen ni, insyaAllah kami dengar. For the price, saya rasa agak worth it, walaupun tak ada pilihan warna frame. Seperti biasa, kalau korang nak link to all of my supply list, boleh check out dalam my descriptions down below dan saya akan pin juga dalam the comment section. Kalau korang ada any questions juga, boleh drop a comment down below dan saya akan get back to you as soon as I can. Thanks for watching everyone. Till next time.